Akele makomaso watute na nitome varari wajarasaun 21 ni horwa wera ni kalen nyuo nukumehera ni kalen programa murati na ve nimitoko sawe ni olelo unrowa nakala mkumehera nimi programela Eliu Albano kahereke mwana ana mandria nrokola hoteno kumehera ni programa olelo ve kalen murati nimitoko sawe okala wiro pithelaiwe apanya na shaparaka mteko ohiana hiana nahimia atowene BM Dimeka otana to kwene Faisal de Castro yahali alaka amwa paraka Mauricio Clever nale anwaha we programa la yotene kinahimia Dinish Antonio e programa olelo na ve ninkela ovanela na onsi bala muratri onkuma distritu yo amalo na ve ole tonkelo level vara miteko sawe soratra sowi pana vyai olelo ninkela okumhera programa huila netetraka na hereke irgwani pasiariki niswela ke poma ye wampula mteti ni ria hulano va woi pisana ve vandera omkomasa mtokwenola onsi bala kiraka ihali atokwene alele kumya salama mpatani miki hao kankumi ya wani rege kumya wa risalama migi risalama sokepa kan wereya mai kumchani ke wereya ka idpoja te mafako nchena kala preocupado onsi bala kanon novidade mai ko ni ala isheni mpatani epa kalela ka ajipata nyako tene wira mafako tene wirepa mika wereya mashike havo nternene miki na meya no hiya Asha kalele herani ale kinu palela akala na mwana mpudu wasanina no na mwana ale pala no wasanina ai musolora to enonzi pala iwe yakera hima ka motaheni na ve epa kalela ka talvesha hinki suwela time na himinyo aputu wasemeto ni nano majukuma kala hii na mwana yakona wa vira ko tene hato were yo ko venyaka anisula wira alo ko reality yawo ale onse pala te yawo au viramo nsinana miruye saye mahawa sheni nsinana na onzibana nzina artístico ya onzibana nzina artístico epa atunjene talvez antula nsinana na porque no tiene ni himia kanno mutu yarlani yawe no ono vitaka ya helaka mapu na helane nanna majikina no mutu no kuvenyaka no kuwereyaka antula ni masane nanna onzibala nzina na minzi ni moza kivahiyaka ni mutu moza mpaka wahali yaka so kinwahalewa mosa nkinwahale to o maputu kalai uneta ni wane en 2008 epa yani ari DJ taniyonse pala wale wa malu italento nino zaki wahali yawo kira kapa ona minyola halane ntinanna bano nino ntinanne ja kiapa kisusesu akanleka ina kwao kiatakiha bama hiko la mutweno okuveya onasi miyonse pala wa ndubu okuveya onasi miyonse pala alukere mutu okuveya ola tano sipalola onsipalola onsipalola ntau epa para mia no sipala kanitoa onsipala unyero wa malo meki yeri wa malo kinuno wa malo ikitelle wa malo kinkala wa bwalo yeah bajandro selini barare wa wipa ntakoya epa mi comenzandri en 2008 ya no epa mutu ipaka sikumela kota nino epa sisa mo sikajandraya mutu ipaka kumela kayo kumela ja mutu avoariki anu pwela hiyo sipo hapa chandraya wipa nakala embu wihonzibana kino pwela sipo shenila singia marapo suru kutuwaya ela tosiri sipo kumihonsipala para todo mundo atute kirveri no yela tekipihalo maputo kero kipihila po ilapo sene kenwera ko kontarwa nina no baka himera katu mtoko kinu isipirne majiyela timputulon sipala wa tene portualia singia marapo surukutu waya ole Eliza hii Eliza akomela sakau nyomo lonte musika omukumihon sipala kayo Prosuelia kayo marapo majiyo kazintoa so wincha tia sirivo tikumelele ntau kazintoa musika hiyo olelo nero mwakhola nino pachararo mbarari wa 2021
anone la sai barare mteko sawe sonsi pala hime wera yangu weriwa na ve umuto la ba onzi pala ori sai epa umuto la vonsi pala epa kinira alhamdulillah porque já corre recuperar já que ni chola wira epa kamukumi ni orera no wira kibona karuno ninno akumelaka suntule a coronavirus no malamalaka van suri va karne shoka zamento ni epa ke hati kinya uke hapa ha bana wame armo train mikora siho so tukuliwa esipo nakhala murati ivo ipanaya mpaka bahimulia la ya murati sheni na ivanyaga murati pa kantori ivo ipanaya na olelo khamulia la murati sheni murati kipanyaga kimulia la ka mpaka olelo ba epa wata ipanalaka maishi dama ija nkimulia la dama ija nkimulia la porque to kwesi posheni la ba ipanaiwa anona wera ro hela sha muremani epa esipuela kipanaka dama ija ja wotene esivelaka tile sipuela enwa ekorwa waka vou mandar de novo o avirem lá lo pana otene vou mandar de novo manda nabe ninne teta pahi yuo kinu kwela misweliwa banto mteko sani na nova anone la sayu okhala wera umuto la eriwa kanto makantora atu kaninto wa awa aninano epa Ramiano epa el level make level yo wata porque kaninto wa awa akalai maji aswelia ata waka hokiro wira alla mutuka algairintu amfanye pawa ne asimia mianu kinara katijeke ya asimia fulana nara tijeke ya asimia mwamani nara tijeke ntao para mi ensuela ka wira pa aswelie nakela nakhalo otopanya resipo sanyo sotene ni poro ni mosa nakelo juntare vale e mensage ni wa mphela upihera wane epa message mianu mphela ko pihera wane epa nakelo juntare music ya va e mensage ni nyunu kwa leke nyora ka pehele ale nsivelo ni sipo zaka epa ansivelo ni sipo saka mikini shukurela nililo sivile ke ni sipo saka epa kavonya vele kilaki hereke porque haba kota ko laki heria mnezo la tokoene haba kota ko laki heria ntampo la to aka miano epa message hiya ke pa yorera wera epa ni peke ni himeke yo himya na leleke atokoene atutene epa message orero música wipa música ni mensagem nona kayoma ke ruana na veha na wipana para miano epa kai conselho vaga wera sunturera ka sunturera suntuna nara ndoko ritmo ani pa ritmo shen nana wa khala wera unzi bala korera wipa ritmo so kazinto ritmo so wata ni majimi ritmo epa kinira ka kinisintira ka kwa munzi bala ne kuduru nga kudurista ya kuduru miano kezeri kakeleka palu kuvali kimtutua potu ale tipani to vai miga kila vale suntu so otakatiha anto nakhala okhala wera wipano iwa pajandro amalo narati ntene kharere otharalani mosamosa mistakasi mo atoni hime wera miyo onni kisivela kakumana kan mulu pale akola navan lana okwero kharero kilela miruku nakhale tusorerela anoni la sai ya wahakan to ko arata khwaya yiraka werapa khanerere ushuta tusorera barere ni onzibala epa premiano sokusin lavula sammo aya kilelea kamiano werepa onzibalo kashudarila epa enarera kane yona naro epa ukohia no lavula mali porque ko washutari epa nija kumelota ana mpaka ya waya mpaka pawaya epa kipanya vale anikiva urepa elo mutu ke matata uwe então para mim kinisho kurela uwe kale problema uwe kale tosuntu nkina epa mikinira sempre reko holo na ina ja atemule ke piro haya na ina punya na mwana na uwaza ni na anwala na ina kaleke owaka liha
varari wa provinsia ile wampula Kasarere district Sofia mloko mili ni tharu murati wo nave amundi timihaya nave amuru lilai shape murati sheni epa me epa kilavula kazere kilavula para tutele huwa kira ne ene raka mutu ohime ke kai selaulia ne miano en primer lugar epa mi kinarule chapeau para cantor nipa música ni mensagem alela katoko ene atwene etusana para miano qualquer nipa música ore roti dela mi kinarule chapeau para ena ndoko ya himararo ya hime nakalararo pa hina suwele anona iwo ala anirerela wona kala mutu orule chapeau araru aratosheni nave wampula no e provincia ile wampula provincia wampula hotel na kelotaka ni district hotel okay epa ahava toko ene akanle a Marcelo M2 lewa a Fito Perigoso Ija aya tu narulla gamiano eshepeyo na tu anipa música torreba kinto yakelo weha varar mteko yeso wipa anutu wanyera yarerela nakala etuilo hiye komela wera nona nariha anutu wanyera nanariha masipo ani yakelo weha allele ke pahi anutu wanya eba yehime motapore kantoa ya hime nakala raruso kini kupalele Elisa Kerero watra ya hime so ararupa hi yala nutu wanyera varere wesipo ya so wipa epa ararupa anutu wanya epa miano epa kala eki matina na kivira na kivira havo epa por exemplo nse epa quer enu kala ntu quer ona ohime porque já me potu la vula assunto ntogala nutu wanya la porque kantu nutu wanya ntoko ya quer mota nutu wanya ipaka vali quer pa anni pasokura naka já kuviari kutule kuhono naka nse malta cassava epa malta epa já ana manya também na parceria nanu ala kani wayo himmiya ana parceria nanu vasha ala kenzena hana apela ka ohimmetu to wavi kana atu ulupale ekalle hiyano kan kumalo ni kwa hiyano wira vake hana twakela orera wa wira tsai kumrasi huila uifazeri jana mutu wanyatsa etuye jana yepa nireke so matina ya taipa nireke ala novos talento te pasone kasavo lola an mutu wanyara msipo ye kasavo na epa onipa sikina sorerela kuipaka sikina kusohirerela maji miano epa ngira ina kanipa onipa po música atunati vela ni waya soki campo himeria yore relation yowera davere ya ni anima talento sanina nova para mim shish para mim para pedir mais nada novos talento o tene
nata ya para miano ahale yale pahi akhalae ahale makhulu pale nayo awaka vale hano waphela tulavula nathu ohimere to himeria nompoto wifazeri ophela kenzeri kompiteni makholo tadavare ahana huwa yo himeria mach para miano lelo kinahele sheni shishi 2021 niriahu eheni nintunahu nakhala na lansibelwa nonzibala eheni ntuna ulipeleliwa kwa muntu olava kinai mere mafako tene 2021 miki nroa kimeiyaka omeia nuhia ntoko wa waliaka wena mpulela jaki hana set barish hana muzika miraru epa waivani hana muzika mili mafako tene 2021 la hano lipela encarga mesmo monzibala de volta como tempo, tá vendo, né? Porque mim que é tempo que nem confiar que manene. Então, mafako otene não se bala, ya hamo não se bala, muito tueni, só anu muirane, só que irane ye, ya porque convenha manene lupo, can computer ni avano mi convenha 2021, ano lipelele novidades a 11 balas, encarga mesmo, em pig. Yeah. Nini pio komoni varera mvanelo ahu yorera ohia varera molu mayo kiseria esheni no oswaliha yale ansibeli wanonzi bala epa naka ohime miano epa en primer lugar epa mafako tena nsibeli ni miano kina shukurela anamwe no tene ntokontokwala kitarala mafako tene mikini shukurela ni entrevista ela eva yake la proalela atoko ela tutene para tuola na verdade onde bala ou recuperar mesmo já uniwa porque a maioria já que atola ainda nesse não se bala ya atoko ene o tena hana kalaga no tuola urepa já me convenha epa alhamdulillah ko nishukuru manene loko ni mineba hotel tinkivarlela alamphela umula tulonzi bala ni nave amkhavela pahi umula tula tu mukhugira ke babe ampoki la tula ampola bula nimi ampolo ko pregunta ampela usuela siriaka número naka é o do 4 91 72 39 3 que na repetir 84 91 72 33 toko ne unzibala no te pa wa shukurela o ya khala mphavela usweli homutola vale ansiveli wa nonzibala umto khala wera nini pio komoni o khala na konha ni ha konha ho ya phela wa siveli ha na lansiveli wa nonzibala na lansiveli wa nonzibala epa esalamu yenzi himi aka hiyo noni va alo tena ala ya siveli ya nonzibala ya kitara ntao atoka na lo tena na siveli ni mio mia kini shukuru alhamdulillah you want tampe you tampe o tena ni siveli ni miano epa miko shukuru alhamdulillah na mimi ko shukuru la iwa wera lampanta barar bampane la hulelo na pentela mtoko sai tete to holo bergada alhamdulillah anya uhu na ve murin hiyo wa musaru wa geração 21 tv wo shukuru lani wera la nyumpanta wona kala programa olelo yemeli wenimiva eliu albano kahereke mwana na mandria inola sharani niraka notika mko hamukina kuno kumhekana programa la ekhalle murati na ven mteko sawe opithalaiwa ani phanyani asha paraka ohiana hiana okuma bm tmega othanaka faisal de castro himulialaka mauricio cleva nave okhala olongwe hawe programa othenela unithaniwa denis antonio mikinola sharani kiraka kwa herani nkankamva. Já imaginou na possibilidade de ter um lugar onde os seus sonhos artísticos são realizados? Pois é na W Sons Music, uma equipa de profissionais acreditados em produção musical de todo tipo de gênero. Fazemos filmagens e edição de vídeos diversos, spots publicitários e mais. Ligue já e faça sua reserva através de 84 39 62 013, bairro de Natiquir, na entrada do terminal de chapas de Uarresta, cidade de Nampula. W Sons Music, você é a quinta estrela.